lespeki odi baka brada nanga sisa. Disi na nyunsu in wi tongo sranang fu ti de frida tutenti nanga dri fu na mu mei fu na yari tudusung ting nanga negi. Adesso taki de yongwang fu na districti Saramaka kisi chinso info sani san deno ben sabi sani sano bende so bung fu bika abende so taki sonten so te densma de inden fara districti dan de sansa deno sabi ano deso makriki fu kisi na sabi disi pisi no sabi no makriki fa tron sabi we adesso taki de yongwan fu na districti Saramaka kisi na okasi de yongwan fu den differenti skoro kisi na okasi fu kisi wampching info informatie sani sang de wansap furu te den dena skoro so den skoro sma fu na schoolgemeenschap fu Umaho kisi den sabidisi abende so taki na studentenbestuur voor na scholengemeenschap voor Maho, makandra nanga den skoro sma, den skoro meneer nanga skoro vrouw, zorgu taki de jongwang voor den differenti skoro in na districti Saramaka, kisi na informatie sang be de fanodu. Sonten so ade fanodu taki teis dong tap den mulo skoro, te wango moro fara na de middelbare skoro, den jongwan disi musabi soort sei de kanteki en sana prinspari te den teki na sei fu wang traskoro. We adesso taki ala den sortori disi mentaki den okasi sa de kanteki fu teki stuka fu teki leri gomoro fara. Abe de prinspari tapu na de disi sei na info sang den jongwan disi no sabi taki den sma fu Korps Politie Suriname jeugdzaken nanga de sma fu stichting lobby want u sabi taki te ye de nanga jongwan ala soort san kan kona fesi meki na pisi no sabi kan tron sabi dat meki skoutu teki na okasi makandra nanga stichting lobby fu makandra nanga schoolgemeenschap nanga de dekane fu chari den sabi disi spesrutu gide jongwang in na districti Saramaka. Na zo, na voorzitter taken zo voor na schoolgemeenschap voor Maho, Solange Kromokario, beetje kona fesi taki abede fanodu fuchari na info de disi spesruto gi den jongwa in na districti Saramaka en sonten so de betaki nanga de jongwa en de jongwa membriti taki na info disi wakamit ding meki na pisi no sabi trong sabi fa gomoro fara te de wan tekleri nanga stuka gomoro fara. Na new minister Rabin Parmeser fu na ministeria fu pran grong kwekmeti nanga visitori LVV Zobung chari wan woroko waka na akontring fu weg naar zee resort weg naar zee abende so taki na new minister disi Rabin Parmeser bevening fanodu fu doro na asee fu weg naar zee ini natak makandra disi nanga desma fu na resort fu weg naar zee abe chako na fesi taki na kondres ranan disi o abi wambung roko makandra nanga na eiland Antigua nanga Bermuda bika feni taki na pistori disi na roko makandra disi ben dekaba ma ina tenfno do seteng gomoro fara sende achari na pisi disko na fesi sabi taki na eiland disi Antigua nanga Bermuda ja insranang o aben shwitin fu taken so koloku taki den san sa emit den trakondre nanga de eiland ne mitunu we abedeso taki na eiland disi Antigua nanga Bermuda ini na ten fu 6 September fu na yari di pesade tudu sunti nanga Sebi dan wa orkan be lomsa na eiland disa orkan dis be abaneng fu Irma mano tumsi langa na baka dan wa tra orkan kong tapu tinanga 8 September fu nasref yari a orkan sambe cara ne fu Maria dom sabi taki shatu baka makandra tu biji orkan lom sadrape na eiland disi Antigua nanga Bermuda rigeri taki alasan tewe luku pran grontori be kombroko we minister Parmeser be abitak makandra nanga na eiland disi fu luku fasranang kan leveren wan bijdrage kan lange wan ani
anu kan luku fa a worko makandra disi kan seti nanga Antigua nanga Bermuda. We alanen sotori disi Minister Robin Parmeser becha kona fesi bika landbouw na wansani prangong na wansani sang wisabja ina kondre en if wan eilande sabe abiji problema bika den orkan lomsa drape do umus malanga anu en so na pisuroko disi na roko makandra disi ofen presi sranang nanga Antigua. Moro fara Minister Parmeser be taki nanga den pran gromang taki adefanodu fu na pisi sabi kong na fesi bika info defanodu, training defanodu, wan tewe tak pran grontori alalisi wan terasane de fu asabi disi ikan kis moro nanga moro bika umhor na pran grontori ja insranang tak wan hi fasi en dat den sabi taki ja insranang. Na a middelbare school skoro imio a deso taki sabi taki wan change be kong in wan new sistema tapu na skoro disi a sistema disi sete ini na yari tudu sung ting nanga wang gomiti tudu sung ting nanga tu de bijing nanga wan new sistema tapu na skoro fo imia o bika abende fanodu fosi abende so taki te de yong wang de in den klas ala yari den abra goin wan tra klas usap tak dem go over rapport eji we a sistema change taki anaf deso ano deso moro de abra ma te I abra im sabi taki imusman kisi de module de karing en im kisi wan punt fu den pistori disi den fak disi im kisi den punt fu feifi nanga afu fu godoro bika adefanodu taki den fak sang in soort CID leki yong wan tapaskoro taki te idoro na keba fu na skoro te examen egi taki ala den fak disi imusman psaden tap wan fasi di fiti. Na directoro fu na skoro disi brada Lucien Rotsburg taki de luku na bijing fu na sistema disi taki te de luku fini a sistema disi Eurocomoro bung leki dentra sistema sang a skoro disi be abi den stuka sma tapu na skoro de agri sosrefi na sistema disi den skoro ne nanga skoro vrouw putaken so eshi taki na sistema tapa skoro disi Euroco morobung tapu na skoro disi deshi taki na kebafu na yari na furu of the student disi epsa bika na sistema disi Euroco tapu wan fasi di fiti. Training of trainers, dati na wan training sang den takisma fu na ministeria fu pran grong kwek metitori nanga visitori LVV sobung ekisi a defanodu taki den voorlichters fu na ministeria a deso taki denom tans don tapasturu nomo ala yari ma de shitaki a teng e kenki meki moroskoro mus go dat meki abede principari taki den voorlichters fu na ministeria fu LVV drimu langa den kisi wan skoro wan training sobung abende so taki tutenti fu den sma fu na ministeria fu LVV den voorlichters be kisi na skoro disi en tutenti psaim bung den kisi den papira den certificaat we karen zo mooi we abede fanodu adesso taki LVV e sorgu taki den training disi de fanodu bika adesso taki den pran gronsma muskiri kisi sabi en de new voorlichters zijn ekong alalis bakatapa ministeria adesso taki den srefite de du de uroko de musman tak bung en de man kisi na info de man praat na info tap wan fasi di fiti bika voor lisi de taki nanga den pran gronsma e so den pran gronsma fa den tjaden srefi en fa den prani meki adefanodu taki den voorlichters disi muskisi na training tutenti fu den voorlichters disi psa a training tapu na fasi di fiti sabi taki na Caribbean Development Bank langawa moni gi na ministeria fu na
info disi beka fin presi, na skoro disi fu drimong beka fin presi, en na a Food and Agriculture Organization of the United Nations, wang langa wortu fu taken so wang bigi orga e sorgu taki na training disi e kong na fesi nanganamoni fu na Caribbean Development Bank. Abe de fanodu taki den trainers, den voorlichters, nanga den pran gronsma kisi na skoro disi tapu na ministeria fu pran grong kwek metitori nanga visitori LVV sobung. Nanga disi brada nanga sisa udora na kaba fu nyunsu inwi sweet egitongo sranang misataki tide na Frida, wang sweet weekend, tek wan buros tu munde ude baka nanga unu untambung.